الشرط الرابع شرط نانينا بوكي جملة نتيجتي ولما التركيب أكاك تركيب فصيح شرط ناني ويجب الجاويان به أن يسلم التركيب أي أن تسلم الجملة جملة إكا التركيب أكاك كشي من التعكيد كابو نيامي نياما كابو دوغوما المعنوي مي كوروكا نيامي كوروكا دوغي تمنينا كما يرى فوتوا سيجوا لكا نيامي كما يرى فوتوا أو سيجوا لكا دوغو أنياتك بموي ميان كما بسي لكا نيامي كلمة بك البلاسيتا جملة كونالا nga kelma nkono la imma kelma kilin ile be fa koro min di wole gbente brebre arab kana be foka koro ton jama ile ka foka koro rek jama mo were te signi mi atigbe mo yi wala ma kelma flaire ka signon kan parce que hunaka al mujawara bain al kalimat kelma do be na be kelma do koro be koro do di ile ka tata bla kelma were koro abana koro were le di putain ile makobe koro premier ne la anu dut no fam wala ko son fin do be ba wole ko asiyaq. En français, le contexte. Kelima ou ka signon koro. Wala ma kelima yere ka na kuma ba yere sraminka. Wali fi siyaki al-kalam. Kuma yere nana kuma mana fem bam ne ko wele ni kelima nana kono trope akanga koro to ne di. Donc kelima kanga koro di siyaku na putaila la ni be koro wele non, c'est que ima ben sabama. Wali. Donc wa huwa ako oye أن يعمد المتكلم كما بغاكي إشين إلى التعبير كما فوتوا دوما عن معنى كوردولا أبي كوردو فو فيستعمل فيه كلمات عليه بكلمة دو فو وكما فوتوا ينكونولا أبي كلمة دو utiliser أكا تعبير كونولا أكا جملة كونولا في غير معناها أو في غير معانيها أقرأ تنانا الحقيقية مي إيري مي كرو حقيقي فيشيء اختيار الكلمات على ب كلماتو كا سوانجنيويا وكا كرينغنالي على ب اوكيكو جويا avec كلمة من شوازي للمعنى الذي كروي يريد من لانين أمنا ترى même temps مجازوني استعارة فن بونالا نفلكو كا كلمة دو utiliser مجازيا koro la sulta ito jama ebe koro brele jama mais sirnando be ke koro flana bulu fra ale ni koro la sulta chen fu ke tuwale fana be kala ote majazu ke kunfe ni kelma to ni kiwa majazu ke koro ni kanga jama ni le kata kelma do taka majazu ka koro re jama mogote signi mi arab kan re ma signi kan ebe fli. C'est pourquoi il ne suffit pas de connaître les mots mais savoir les utiliser, les employer. Ibeta doye abeta mojamta dictionnaire ta ka kelma chaman durusi pa wa fofa kun fe ati se kelma jigi chuwala o jigi yoro la ati se koro ere ji chuwa ma kelma tuma ibya doye abe kuma don pe ko no nga balaka kan fo e ka balaka kan fo o ga fo wa fo teniwa ele le fait ka balaka kan fo ni ka fo don pe ate koro di irmiya c'est à dire ere ka jati ki ifile ka jati la. Wadi, voilà. Donc, fayatoribu tabiru kuma fotuwa be nyami abilla maganama feke stable wa yaltabisul amru na ukalati nrobe konya be nyami ala sami lame brama ele mase istihara ke chwala wala même mase majazu ke chwala e mase kinana ke chwala ne ka famu mal ele be fega nele jelaki ele le mase ke chwala. Wadi. مثال ذلك أو مثاليا أن كلمة اللسان لسان كلمة تطلق بفو أحيانا تمضى ويراد بها اللغة كاملة أي اللسان معنى أصلي نندني تمضى لا بفو اللسان لأنه بكاي واضح لسان العرب عرب كان عليك كاي مجاز بلما قال تعالى لكم وما أرسلنا من رسول نما ترادنسي إلا ما فو بلسان قومه ني أكام مغو كاكاين
xamo be kamin fo me kira den chinu kane mo te se ake julai ala be ta ka mosiki oma wala manu arabu ala be ta hebrew do choma la aka mo be kamin fo ala ba a chinu kan kelen ne yala sanyo famu kana akira ka kira lase no te kira fam kira kan famu se kira re kunte kira re mabden sawama wadi donc lisani min fola ay natiqan nabi man be fo bagaye make bagaye bi lughati qaumihi ni akamu ka kan akamu be kan fo abe kumani ukanne wa hadha isti'mal sahih kal lisanu fo kal lanyini ke lughaye kecuali min kan fasihun ak benine arab kan famia babu kalama et puis sirna dobe lugatu ni lisanu mi sornya ye fando bo ke sornya nebe kan fo sirna do nyonche fa iza istamala insanun hadhihi alkalimata ni adama de no tara katani kelma kilingel lisanu fo fil jasusi nga kaleka sege likela espion le korol la ni lisanu ye wa qala alayku akakumala بث الحاكم ألسنته في المدينة فما كده تقول أيه أندون شيء أيو شيء في المدينة دوغونو قالك الله يني ألسنا أكال الله يني تنندين أكال الله يني تلوغا كان على الله يني الجاسوس كو سرسري كلاو كهنا مختيان وما فبرين بكيف لمانتين أبفل وكان في كلامه تعقيد نغم نيونا بباليا دو بكي أكاكمين كونو معنوي مي كوروتا فاين كلمة كون نيانا سيجوا بث الحاكم ألسنته في المدينة أسيلا غنيا نايكا ألسنة فوكا كورومين لانيني أولي مانيا واضح ومن ذلك أوسين ففناتوني قول امرئ القيس امرؤ قيس كما بدونا وكلينغلي نيكونو في وصف فارسين سودوكا مكوتوليلا أكو أركب في الروء خيفانة كسى وجهها سعف منتشر وأركب خيفانة نبي يلتوندوكا في الروء سنيالا كالدالا نبي يلتوندوكا كسى سعف تمرو يربولو ويداتوليك ويسوتراليك وجهها توين نيادالا منتشر تمرو يربولو مني أيركنيني كاتي إيرتونكا donc akliba fam automatiquement ko ame tomin long au côté ala nyinwe fin doli oui soli fami me soni tonche ave fa akafe ka tlanka yiri bolo tamaro yiri bolo ke ka o soy nyada datu yala abena sema arabu ka kan utiliser la so ka mankutul la sonyuma wala mama ben sawabama amna a flèche كتاب دويغودين أكو الخيفانة نيكو خيفانة في الأصل كما يرى الأصل العرب كان الجرادة ويتوني ويريد بها هنا إمرو كيس قال لني خيفانة يا الفرس الخفي فتا سوفيما من كتلي بولا وهذا كخيفانة فوق سولاني لا بأس به أما فباشتا لا سابي باسي وإن كان تشبيه الفرس بالجراد لا يخلو من ضعفه هل نيكا سوبو تونفي اتتاكا فيندان كو ايرفنا ما بنسا سيما بربره اما وصف هذه الفرس غني سوين مكتولي بان شعر ناسيتها كو اتناشي طويل كاكا جان كسعف النخل انفو تمرو يبولو يغطي وجهها مما ان يدادتو فغير مقبول سنتكوما أنت صوما كفوكما باسرين كما نمان لبي لأن المعروف سبب من لونين عند العربي عربوفة أن شعر الناسية كو تنشي إذا غطى العينين نيجنا دادته لم تكن الفرس وسوين تك كريمة سو بنياني أتك بنياما سوي فالير منسوي ولم تكن خفيفة إبي أتك سوي فنايمين كتلمين كفر بولا ولا نيا عندنا بنا دول كونو وبقولكوا النقد الأدبي
Anakdu ani adabu te taka ɲɔgɔn dan. Mule adabu ye kuma o kuma n'a fɔla walama n'a sɛbɛla lakin be tɔrikati fan ni yani an bɛ se k'a fɔ faransikan na la art bolo ma, c'est-à-dire ka mɔgɔ impressionné parce que al adabul fanni a bɛ kuma ni mɔgɔ ka sɔmi le ye ko ka ja i ye i ka sɔmi ye n'o tɛ fɛn fɛn n'a sɛbɛla o b'a wele ko al adab kuranɛ ye adabu le ye fɛn fɛn n'a sɛbɛla fɛn fɛn n'a fɔla adabu le b'a ye mɔgɔ b'a wele ko al adabul am. Maintenant al adabul khas c'est un art sira dɔ le b'a ye i b'a ta sɛbɛnni la ni kuma la laɲini min ye o le ye jazbu shu'uri as-sami aw al-mutalaqi i lamɛnbaga walama min bɛ fɛn kalanna i bolo ka se k'a sama mais min haysu shu'ur a ka sɔmi fan fɛ. Quand on dit quelque chose est un art ni ka dessin filɛ dessin bɛ diya i ye a b'i ka sɔmi le minɛ ni ka tɔngiri filɛ ni ka dɔn filɛ fɛn fɛn ye art ye donc adabu fanni bɛ don o yɔrɔ la. Donc ni ko adabu automatiquement il ko an-naqd. An-naqdu en français critique. Donc an-naqdul adabi critique littéraire. Ni ka adabu sɛbɛ a kɛra shiru le wa a kɛra nasru fanni le wa a bɛ naqdu i bɛnna sema yan wala min ma bɛn sema wade o fana tɛ an ka biko ye depuis lawala o bɛ an-naqdul adabi o ko wulida an-naqdul adabi yawma wulida al-adab adabu wulila lomi o senfɛ net naqdu wulila parce que adamaden yɛrɛ il yɛrɛ b'i ka naqdu fɔlɔ ye i bɛ baara to ko André ɲama ɲɛ l'homme a changé o kosɔn Ar-Raghib al-Asfahani a ko adamaden si ma deli ka fɛn dɔ sɛbɛ m'a fɔ sini a m'a fɔ nin tun ka lɔn bɛ nin bila kɔfɛ nin tun ka lɔn bɛ nin bila ɲɛfɛ nin tun ka lɔn tɛ nin fɔ nin tun ka lɔn bɛ nin fara kan donc il est adamaden min ka adabu sɛbɛ walama adabu fɔ il yɛrɛ le tilana k'i yɛrɛ naqdu donc naqdu tɛ taa ka adabu to adabu tɛ taa ka naqdu to yen mais naqdu b'a damana fan le fana ye a damana takhasus le b'a ye adabu fana tuguni mazahibu bɛ yen e na fanga fi kula mazahibu bɛ yen al-madaris al-adabiyya aw al-madaris fi an-naqd al-adabi donc souvent ikhtilafu bɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ la souvent ijtima'u bɛ kɛ yani yattahiduna fi shay bɛɛ bɛ bɛn u ka ijma'u kɛ ko nin man ɲi u ka ijma'u kɛ ko nin ɲɛna souvent bɛ ikhtilafu kɛ likulli wujhatun huwa muwalliha wade très bien balaga fana tɛ se ka ta ka adabu dan fɛn min bɛ taga ɲɔgɔn fɛ le al-balagha al-adab an-naqd muqaranatul adab a n'a ɲɔgɔnna ninnu wade donc an b'a fɔ sisan yan o ka naqdu adabi kɛ Imru Qais la rubama naqidu wɛrɛ tɛna sɔn n'a fɔ non a dossier bɛɛ n'a ka sariw wade karamɔgɔ cɛ ko kitabutigi ko Imru Qais ma bɛn se ma nin yɔrɔ in na ala kulli hal an bɛ fɛ ka min sama ka bɔ yan n'i bɛ sɛbɛnni kɛ o kosɔn fɛn kelen bɛ yen n'i bɛ fɛ ka kuma n'i bɛ fɛ ka sɛbɛnni kɛ n'i yɛrɛ kan ka lɔn ka ban ko nin bɛna na ni kuma caman ye a ye ka to yen hali ni e sɔnni b'a ma ni dɔ wɛrɛ kɔni bɛ yen bɛɛ bɛ bɛn min kan kuma caman tigɛ min na munna i t'o ta ka kuma caman kɛ min na to yen n'i bɛ fɛ ka sɛbɛnni kɛ n'i bɛ fɛ ka kuma i k'o lɔn n'u ka kelimatɔ ni utiliser polémique mina k'a la dɔw bɛna fɔ ka ɲi dɔw bɛna fɔ ka man ɲi mais a muradifo dɔ bɛ yen a synonyme dɔ bɛ yen n'u b'ale fɔ dɔrɔn bɛɛ muskilati kɛ an bɛɛ bɛ sɔn ale ma o fo ka dɔɔni to yen wade fo n'a sɔrɔ laɲini wɛrɛ b'i bolo dɔn ta fɔli la naam aina a ko wa min at-ta'qid al-ma'nawi ta'qid al-ma'nawi dɔ ye min ye tuguni qawlu abu tamam ka ni kuma in a ko jazabtu nadahu n y'a ka funisiriya sama gudwata sabti sibirilon sɔgɔma jazbatan samani na fakharra a ka funisiriya benna fakharra a ka funisiriya tigɛla sɔgɔli an a benni bayna aidil qasaidi n ka dɔnkilisow n ka shiru sow o ɲɛfɛ n ka shiru sow bolo ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ a ka mɔgɔ tando ni tando la k'a fɔ ko ale ye shiru fɔ k'a makutu a ka shiru kosɔn fana a y'ale sɔn ka sɔn ka sɔn
fo ka taga kɛ a ka sɔnnifɛn jigila ale kɔrɔ nka a y'a fɔ ni arabukan min ye a ye kelima min utiliser kɔrɔ jugu dɔ bɛ sɔrɔ a kɔfɛ o kosɔn kitabujugu ye fa innahuma sakata ko a mi je ka bɔ a ka mɔgɔ tanuni ka tanuli la hatta fo ja'ala karama mamduhihi a y'a ka mɔgɔ tanuni ka funisiriya kɛ yakhiru a bi tigɛ sɔri an ka ben a ɲakuntilenna o dun ye kɔrɔ cɛjugu le ye sɔri yani almasru' wadi donc an b'a lɔn k'a fɔ ni mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la almasru' i bɛ min ta ka ben o ye kelen walama jinɛ bɛ mɔgɔ min maɲɔgɔnya o bɛ ben sɔrɔ bɛ k'a la kɔrɔ jugu dɔ bɛ a la donc naqdu adabi la c'est pas bon c'est vilain wadi hada très bien وهذا من أقبح الكلام نيكما لصون تجولي نكتفي بهذا